U prethodnoj epizodi serijala o istraživanju rovera Curiosity napustili smo ga kada je stigao do Bagnold polja Dina, gdje je uzeo prve uzorke aktivnih peščanih dina i otkrio da je pesak na Marsu sačinjen od mineralnih zrna vulkanskog porekla, a sljedeći korak je bio prelazak ovih dina i nastavak uspona uz planinu Sharp. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo šta je Curiosity otkrio na jednoj od najizazovnijih deonica misije do tada i kako je jedan mehanički problem pretio da pokvari čitavu misiju. Početkom 2016. godine Curiosity se nalazio blizu Bagnold polja Dina na lokaciji koja je nazvana Gobabeb, gdje je rover bio parkiran pored peščane dine koja je nazvana Namib i gdje je uslikao ovaj selfie koji prikazuje fantastičan pejzaž. Od 2014. do 2016. godine prva produžena misija rovera Curiosity fokusirala se na istraživanje geologije u podnožju planine Sharp, na prelazu iz terena koji sačinjava dno kratera Gale i sedimentnih stena same planine, gdje je otkriveno da su u dalekoj prošlosti uslovi bili nastanjivi za život kakav poznajemo. Konkretno, lokacija Pahrum Hills koju je rover istraživao od sola 799 do 864 bilo je prvo mesto uzorkovanja takozvane Murray formacije koja čini osnovu planine Sharp, a koja je, za razliku od geologije dna kratera Gale, bila sačinjena od finog muljevitica, odnosno sedimentnih stena nastalih taloženjem finih čestica mulja u tečnoj vodi. Kao što sam objasnio u ranijim epizodama, čitava planina Sharp je nastala taloženjem sedimentnih slojeva u velikom jezeru tečne vode koje je ispunjavalo krater Gale, a koje su kasnijom erozijom poprimile oblik planine kakav vidimo danas, a najniži i samim tim najstariji slojevi su pripadali geološkoj formaciji Murray. Tokom sola 1228, kada je Curiosity još bio na samom obodu peščanih dina Bagnold, odlučeno je da druga produžena misija bude fokusirana na prolaz kroz dine ka lokaciji Murray Buttes, a zatim ka višim geološkim slojevima, poznatim kao hematitska jedinica, zatim glinena jedinica i sulfatska jedinica, koje su tako nazvane na osnovu spektroskopske analize terena putem instrumenata na Marsovom izviđačkom orbiteru. Međutim, tokom sola 1231, kada je izvršavano treće uzorkovanje peska sa dine Namib, desila se anomalija na Kimra mehanizmu koji je deo sistema za rukovanje uzorcima koji se nalazi na kraju robotske ruke, odnosno aktuator koji otvara takozvani Kimra tunel nije reagovao na komandu, što je efektivno blokiralo dalje uzorkovanje. Inženjeri su narednih 10 sola proveli pokušavajući da dijagnostikuju problem, a za to vreme naučnici su iskoristili period čekanja da laserom i spektrometrom dodatno analiziraju pesak, kao i udaljene stene u podnožju planine Sharp koje su bile jasno vidljive na horizontu. Tokom sola 1244 Curiosity je napustio Namib Dinu i plan je bio da se rover uputi severozapadno ka lokaciji poznatijoj kao Naukluf plato, koji je blago uzvišena visoravan sačinjena od stena koje geološki pripadaju dnu kratera Gale, ali koji se nalazio između peščanih dina i lokacije Murray Buttes, kako je naučni tim misije želeo da se uputi. Teren je bio relativno strm za standarde Curiosity-a, što je dovelo do sporije vožnje, ali je sa druge strane to pružilo neke od najzanimljivijih geoloških nalaza u ovom periodu misije. Tokom sola 1267 rover je iz daljine fotografisao istočnu ivicu platoa i već na tim fotografijama mogao se vidjeti jasan kontrast između dve različite geološke formacije, svetlijeg muljevitica koji čini Murray formaciju u nižim slojevima i tamnijeg Stimson peščara koji se nalazio iznad njega. To je bilo interesantno geolozima jer su ove dve vrste sedimentnih stena nastale u različitim uslovima i njihova stratigrafija nam govori o smeni geoloških epoha na Marsu, međutim kako se rover penjao ka ovoj visoravni, inženjeri zaduženi za kretanje rovera su bili zabrinuti za već oštećene točkove jer je teren bio sačinjen od izuzetno oštrih i tvrdih stena. Kada je rover stigao bliže ovim sedimentnim stenama, tokom sola 1274, Mastcam je snimio nešto što je odmah privuklo pažnju kontrole misije, a to su spektakularne žile gipsa koje su ispunjavale pukotine u stenama i koje su bile dodatni dokaz postojanja tečne mineralne vode na ovoj lokaciji u prošlosti. Narednog sola, instrumenti ChemCam i Mahli su detaljno analizirali ove žile i na fotografijama izbliza mogla se jasno vidjeti podela sastava unutar žile, jer je mineral rastao od obe ivice pukotine prema centru, zaustavljajući se tamo gdje su se dva fronta rasta susrela. Tokom sola 1281 Curiosity je dostigao vrh Naukluf platoa i rover je sa ravnog Murray muljevitica prešao na hrapav Stimson peščar koji je milenijumima bio oblikovan vetrom u interesantne forme,
a neke od stena su na ovim fotografijama izgledale kao tanke naslagane ploče koje gotovo lebde iznad površine, jedva se držeći na tankim stubovima koji još nisu erodirali. Vožnja po ovakvim stenama je bila otežana, a tokom istraživanja Naukluf platoa, rover je proveo nekoliko sola mirujući zbog problema sa kratkim spojem u RTG generatoru, kao i zbog tehničkih poteškoća sa mrežom za komunikaciju sa Zemljom, odnosno Deep Space Network, ali su inženjeri misije uspjeli da reše te probleme. Tokom sola 1302 rover je uslikao ovu panoramu sa vrha platoa, koja je pokazivala neverovatan pogled gdje su se ispod rovera prostirali Murray Buttes na jugozapadu, dok se u daljini nazirao obod kratera Gale. 7 sola kasnije, Curiosity je dostigao zapadnu padinu platoa, odakle je bio vidljiv ravničarski teren koji ga je čekao niže, sa siluetama izbočina Murray Buttes jasno vidljivim prema jugozapadu, i konačno, posle svih nevolja na platou, dugo očekivani naučni cilj je bio na dohvat ruke. Spustivši se sa platoa, Curiosity je ušao u ravnicu između Naukluf platoa i Murray Buttesa, gdje je naučni tim odlučio da sistematski buši stene Murray formacije u pravilnim razmacima, a cilj je bio da se prati promjena hemijskog sastava stena kako se rover penje uz planinu Sharp, jer ove razlike sastava govore o različitim uslovima koji su vladali kada se sediment taložio. Tokom sola 1320, odnosno 23. aprila 2016. godine, Curiosity je izvršio 10. bušenje na Marsu na lokaciji koja je nazvana Lubango, a 12 sola kasnije usledio je 11. uzorak na lokaciji oko Russo, kao i 12. tokom sola 1361 na lokaciji Oudam. Sva 3 uzorka su bila u Murray formaciji i primećeno je da stene postaju sve crvenije kako se rover kreće južnije ka planini Sharp, što je direktna posljedica porasta sadržaja hematita, odnosno mineralnog gvožđa oksida, koji je gledano iz orbite čitavom ovom pojasu dao crvenkastu boju. Nakon bušenja kod Oudama, rover je promenio pravac kretanja i krenuo je direktno južno, u susret jako interesantnim strukturama poznatijim kao Murray Buttes, koji predstavljaju izolovane stolaste brežuljke sedimentnih stena koji su erozijom tokom vremena dobili strme stranice. Iako ovi brežuljci nisu bili posebno interesantni geolozima misije, pre svega jer su većinski sačinjeni od vetrom erodiranih peščara koji su nastali kasnije u istoriji Marsa, bili su zaista fascinantan pejzaž kroz koji je Curiosity prolazio i pokazuju nam da čak i slabašan vetar u Marsovoj tankoj atmosferi tokom miliona godina može da erodira stene u ovako zanimljive strukture. Tokom sola 1405, rover je stigao do lokacije koja je nazvana Bimbe, tačnije do tamne stene koja je privukla pažnju još na fotografijama iz orbite. Izbliza se ispostavilo da je reč o breči, steni sačinjenoj od oštrih fragmenata različitih mineralnih vrsta cementiranih zajedno, što ukazuje na energičan geološki proces kao što je jak udar, eksplozija ili brz transport materijala prilikom formiranja, a Curiosity je proveo 5 sola na ovoj lokaciji analizirajući Bimbe putem različitih naučnih instrumenata. Tokom sola 1421 rover je prošao između prvih Butte brda i snimio jedno od najdramatičnijih panorama misije sa visokim stenovitim stubovima sa obe strane rovera na kojima vidimo jasne horizontalne slojeve kao i planinu Sharp u pozadini, a narednog sola, koji je ujedno bio i 4. godišnjica sletanja Curiositya na Mars, rover je izvršio 13. bušenje na Marsu na lokaciji koja je nazvana Marimba. Prašina nastala ovim bušenjem bila je najcrvenija do tada, a inženjeri su tokom samog bušenja primetili anomaliju sa bušilicom u vidu kratkog spoja u udarnom mehanizmu, što je bio signal da mehanizam iz nekog razloga postepeno otkazuje. Nakon bušenja, Curiosity je prošao kroz ceo Murray Buttes kompleks za svega 4 nedelje, snimajući detalje svakog brda putem must-cam instrumenta, i tokom sola 1464, odmah posle izlaska iz ove regije, rover je izvršio 14. bušenje na lokaciji Quella, tik uz stranicu jednog brda, gdje je naučni tim procenio da bi stena mogla biti mlađe geološke starosti jer je bila manje izložena površinskim uslovima. Posle Quelle, rover je ušao u oblast koju su kontrolori misije opisali kao uzburkano more izlomljenih stena, odnosno sve grublji i nepravilniji teren sačinjen od Murray muljevitca, i tokom sola 1495, 20. oktobra 2016. godine, Curiosity je izvršio 15. i, kako se ispostavilo, posljednje uspešno bušenje u narednih skoro godinu i po dana na lokaciji koja je nazvana Sebina. Tokom sola 1536, kada je rover pokušao da buši na narednoj lokaciji koja je nazvana Precipice, inženjeri su detektovali novi problem sa bušilicom. Konkretno, kada je rover dobio komandu da otpočne rotaciju bušilice, ništa se nije dogodilo, a rover je prijavio grešku i ušao je u bezbednosni režim.
Kontrola misije je provela narednih nekoliko nedelja pokušavajući da dijagnostikuju kvar i utvrđeno je da problem najverovatnije leži u mehaničkoj kočnici koja se nalazila na mehanizmu za potiskivanje burgije, a koja je najverovatnije bila zaglavljena nekim zalutalim kamenčićem što je onemogućavalo rotaciju, a samim tim i bušenje. Ova kočnica je bila dizajnirana tako da mehaničkim oprugama pasivno blokira neželjeno pomeranje burgije, a kada kontrola misije želi da koristi bušilicu, elektromagnetom se ova kočnica odblokira, ali nekakav problem je uprkos slanju komandi za odblokiranje sprečavao korišćenje bušilice. Ovo je bio veoma ozbiljan problem za misiju jer je bušilica bila primarni alat za prikupljanje uzoraka stena, a bez nje Curiosity je bio ograničen na merenja površine, tako da je rover napustio presipis tokom sola 1547 i nastavio je dalje, ali bez prikupljenog uzorka. Curiosity je tako nastavio da koristi sve ostale instrumente osim bušilice i sistematski je dokumentovao stene na svakih nekoliko metara, a bušilica je ostala van upotrebe sve do 2018. godine, što je predstavljalo period od 562 sola bez mogućnosti uzorkovanja jezgra stena. Početkom 2017. godine Curiosity je stigao do južnog dela Bagnold polja Dina, gdje su umjesto ranije istraženih barhanskih dina bile prisutne takozvane linearne dine. Barhanske dine nastaju kada vetar duva pretežno iz jednog pravca, a linearne dine kada postoje dva dominantna pravca vetra, što dovodi do drugačijeg rasporeda peska i drugačijeg oblika same dine, gdje su barhanske nalik na potkovicu, a linearne se odlikuju paralelnim vrhovima. Tokom sola 1651 Curiosity je uzeo uzorak peska sa lokacije Oginquit Beach sa ciljem da ga dostavi instrumentima SEM i Kemin i uporedi sa Gobabeb uzorkom od ranije, međutim, tokom pokušaja dostavljanja uzorka kroz mehanizam Kimra došlo je do problema sa električnim naponom bušilice i kontrolori misije su odlučili da zaustave ceo proces. Problem je bio u tome što mehanizam Kimra, koji se inače koristi za fino sejanje materijala za obradu u drugim instrumentima, koristi vibraciju koju proizvodi isti mehanizam koji proizvodi perkusiju bušilice, a kako je bušilica već od ranije imala problem, inženjeri su se bojali da može doći do kratkog spoja i potencijalnog otkazivanja čitave robotske ruke. Zato je odlučeno da pesak prikupljen uzorkovanjem na lokaciji Oginquit Beach ostane skladišten unutar Kimra mehanizma dok se preciznije ne dijagnostikuje problem sa bušilicom, jer bi bila prava šteta izbaciti dragocen naučni materijal, pa je on ostao uskladišten unutar ovog mehanizma, a rover je nastavio kretanje dalje uz planinu Sharp. Tokom sola 1674 kampanja istraživanja Bagnold Dina i Murray Buttes regije je bila završena i sada je pred roverom bio slobodan put prema odredištu koje je bilo u planu još pre sletanja na Mars, a to je hematitni greben kojeg je tim nazvao Vera Rubin u čast astrofizičarke Vere Cooper Rubin koja je preminula 2016. godine. U narednih nekoliko meseci, od aprila do juna 2017. godine, Curiosity se kretao južno i počeo je relativno strmi uspon ka grebenu, gdje je rover na svakih 10 metara horizontalne vožnje dobijao oko metar u visini. Zbog ranijih problema sa bušilicom, naučni tim je uspostavio detaljan protokol za istraživanje terena, a to je podrazumevalo da se instrumenti Mahli i spektrometar X zraka koriste za ispitivanje stena na svakih 5 metara nadmorske visine, kako bi se pratile hemijske promjene u Murray formaciji dok se rover penje uz planinu Sharp. Tokom sola 1724 Curiosity je bio tik ispred Vera Rubin grebena, gdje je putem kamere snimio prve detaljne fotografije severnog lica formacije, a kontrola misije je planirala prvu naučnu stanicu na samoj ivici grebena. Iz perspektive rovera, zid grebena koji se uzdizao ispred njega bio je visok kao osmospratica, a pogled unazad je otkrivao deo pređenog puta od Murray Buttesa do Bagnold Dina, koji su sada bili daleko ispod. Tokom sola 1809, 13. septembra 2017. godine, Curiosity je konačno postavio točkove na greben Vera Rubin i ovo je bio moment koji je tim iščekivao od samog planiranja misije, jer je hematitni signal koji je ovaj greben pokazivao na orbitalnim spektroskopskim snimcima bio jedan od ključnih razloga zašto je krater Gale uopšte izabran kao mesto sletanja. Hematit, odnosno mineral gvožđa oksida, na Zemlji često nastaje u prisustvu vode, a u određenim geološkim kontekstima oksidacija i redukcija gvožđa može biti katalizovana mikroorganizmima, tako da ovaj grebenski hematit nije bio samo geološka zanimljivost, već potencijalni hemijski trag nastanjivosti u dalekoj prošlosti.
Grebenski kompleks Vera Rubin sastoji se od 3 terase, a Curiosity je počeo istraživanje terena od najniže severne i tokom sola 1818 Mast Cam je fotografisao stenu nazvanu Vitum, koja je pokazivala izuzetno finu laminaciju sačinjenu od paralelnih slojeva debljine samo par milimetara. Ovakva struktura na zemlji nastaje isključivo u mirnoj i plitkoj vodi kao što je dno jezera ili bare, a ne u brzim tokovima koji bi poremetili ovako fine slojeve, tako da je ovo bila još jedna potvrda da je u ovoj regiji nekada bila tečna voda, najverovatnije u vidu mirnog jezera. Tokom sola 1819 rover je upotrebio četku za uklanjanje prašine sa stene i otkriveno je da se ispod prašnjavog površinskog sloja koji je prekrivao stenu nalazio sloj koji je gotovo ljubičaste boje. Svaki put kada bi rover očistio stenu na donjoj terasi, mogao se vidjeti isti rezultat, a to je da je ceo donji deo grebena bio prožet oksidima gvožđa koji su se nalazili unutar same mineralne strukture stena, a ne samo na površini kao prašina. Međutim, dok je naučno istraživanje napredovalo, operativni problemi sa roverom su se ređali jedan za drugim, u toj meri da su neki članovi tima interno počeli da se šale da je greben Vera Rubin zapravo uklet. Tokom sola 1839 Curiosity je pokušao da isporuči uzorak peska sa Oginquit Beach lokacije kojeg je rover nosio u sebi još od sola 1651 u SEM instrument za hemijsku analizu, ali ova operacija je propala zbog greške u SEM komandnoj sekvenciji, odnosno usled pogrešno poslate komande sa zemlje. Tokom sola 1854 usledio je drugi pokušaj, ali on je propao zbog izgubljenog kontakta sa zemljom jer je nastao problem na Deep Space Network stanici na zemlji i Curiosity tog dana nije primio nikakve instrukcije. 4 sola kasnije usledio je i treći pokušaj, ali i on je propao zbog temperaturne greške na robotskoj ruci jer je Mars bio usred zime i temperatura je toliko nisko pala da je ruka bila van dozvoljenog temperaturnog opsega za rad, tako da su to bila 3 uzastopna neuspešna pokušaja izvršenja iste operacije iz 3 potpuno različita razloga. Tokom sola 1856, dok je rover bio parkiran čekajući dalje instrukcije, Mast Cam je snimio panoramu okruženja i na njoj se mogao vidjeti ceo pređeni put rovera. Ispod grebena Vera Rubin protezali su se Murray Buttes, iza njih Bagnald Dine, a daleko na severu obod kratera Gale. Konačno, tokom sola 1864, četvrti pokušaj isporučenja uzorka peska u instrument Kemin je bio uspešan i pesak je podvrgnut instrumentu za rentgensku difrakcionu analizu, što je bio prvi put tokom čitave misije da je umjesto prašine analiziran krupniji materijal na ovaj način. Tokom sola 1877 rover se parkirao na višem položaju na donjoj terasi, gdje je ostao narednih 10 sola, a zatim se Curiosity uputio dalje na treću i najvišu terasu Vera Rubin grebena. Ovu terasu je naučni deo misije iščekivao sa posebnim uzbuđenjem, jer su iz orbite na tom mestu bile vidljive neobično sive plave mrlje ugrađene u okolne crvenkaste stene i kada je rover stigao na ovu lokaciju, razlika je bila vidljiva i sa površine. 20 sola kasnije, Curiosity je naišao na ove neobične kristale romboidnog oblika koji na zemlji nastaju kada se minerali kristalizuju u porama zasićenim tečnošću, a to je bilo važno otkriće jer ovakvi minerali nastaju naknadno posle prvobitnog taloženja sedimenta, što znači da je voda cirkulisala kroz ovu stenu i transformisala je hemijski dugo nakon što je ona nastala. Tokom sola 1901 rover je stigao do tačke sa najjačim orbitalnim hematitnim signalom na celoj trasi, a 2 sola kasnije, dok je Curiosity mirovao na ovoj lokaciji, uslikao je ovu fantastičnu panoramu sa vrha grebena Vera Rubin gledajući ka planini Sharp. 6 sola kasnije, Curiosity se vratio na lokaciju koju je već prošao, a razlog su bile interesantne formacije koje je naučni tim zapazio, a to su bili tamni štapićasti objekti koji su virili iz stene, dugi 5 do 10 mm, drugačije boje i teksture od okolnog materijala i što je bilo posebno važno, otporniji na eroziju od stene u kojoj su se nalazili. Mahli kamera je snimila ove strukture izbliza sa udaljenosti od svega 2,5 cm gdje vidimo štapiće različite debljine i oblika, a naučnici smatraju da su to mineralni kristali koji su rasli dok je stena bila zasićena mineralnom vodom, ili su to možda prvo bile šupljine koje su ostale pošto su ti kristali rastvoreni, pa su potom naknadno ispunjene otpornijim mineralima zbog čega danas štrče iznad površine erodirane stene.
Par sola kasnije, kontrola misija na Zemlji je donela odluku da upotrebi nešto što je čekalo zapečaćeno unutar SEM instrumenta još od lansiranja 2011. godine, a to su čašice sa tečnim hemijskim reagencom, poznatijim pod skraćenicom MTB-STFA, što je, priznaćete, malo predugačko za skraćenicu, ali ok, namenjene za poseban eksperiment koji se zove mokra hemijska derivatizacija. Da bih objasnio zašto je ovo važno, moram da kažem nešto više o tome kako SEM instrument inače radi. U standardnom režimu SEM uzima uzorak stene ili peska, greje ga na visokim temperaturama i meri hemijske komponente koje se oslobađaju kao gas, što je tehnika poznatija kao piroliza. Ova metoda je odlična za detekciju isparljivih organskih jedinjenja, ali ima ograničenje, a to je da neki organski molekuli, posebno aminokiseline i masne kiseline, ne preživljavaju pirolitičku temperaturu i ne mogu se na taj način detektovati. MTB-STFA reagens rešava ovaj problem na elegantan način jer se tečnost meša sa uzorkom na sobnoj temperaturi, hemijski se veže za organske molekule i transformiše ih u oblik koji je stabilan i vidljiv u gasnoj hromatografiji i omogućava detekciju čak i u tragovima, a ovaj metod se na Zemlji koristi u forenzici i medicinskim laboratorijama kada se traže biološki molekuli. 19. decembra 2017. godine, tokom sola 1909, SEM instrument je po prvi put na drugoj planeti izveo ovu analizu koristeći onaj isti uzorak peska sa Ojinkvit Beach kojeg je rover nosio u sebi 358 sola, koji je, ako se sećate, ostao tako reći zarobljen u Himra mehanizmu zbog problema sa bušilicom. Šta nam je analiza ovog uzorka otkrila o Marsu i šta je rover sve pronašao u nastavku istraživanja, vidjet ćete u narednoj epizodi. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.